हाँ आज्ञा आप ना करी जान करे कौन घटना थी बोले मोर नाम सत्येंद्र गुप्ता अच्छे विलेज आटीरा मुई शोईथिली 5-6 लोग आसले टट्टा धड़के मोर मुंडे मारिदेले आरी मोर चैन थिले चैन झिटिते नेले आरी लटे टणा डाबुथिले डाबु झिटिते नेले कितने अटैक थी राति 1:40 होइथिला ए दे टपाट मन भंडर देछे सब टपाट मन भंडर जाइछे क्या अटैक क्या थी ताते तो मोर मोर हाथ में मारले आरी मुंडे मारेले डेरास धरबास थिला ठंडा में ठंडा थिला लंबा ठंडा थिला हिरे लंबा थिला से थाना तो जब्त करलो ठंडा मन তারপরে কি বলে তারপরে আমি থানাওয়ালার ফোন করলু থানাওয়ালে আসলে ডটলো ধরা পড়লে আর 5 জন পলাইলে থানাওয়ালা নিলে टोटल के 6 जन আসলে তো ডটর 5 জন ଥିଲେ 4 জন বাটে পলাইলে 2 জনে থানাওয়ালা নিলে তোমার কোন কোন জিনিস চুরি করে নেলে আমার টিচে নাই সুনাটা মন্দির চয়ন ଥିଲେ সে নেলা লক্ষ টাকা ডাবুଥିଲେ ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି କରି ନେଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଘରେ ଥିଲା ନେଇଗଲେ ହଁ ସେ ନେଲେ ଆରେ କିଛି ନେଲେ ନା ସମୟ କେତେ ରହିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ 40 ହେଇଥିଲା ସମାନ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗି ଟପାଟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି হয় ভাঙিরে বসে ଆଘାତ କରିନାହାନ୍ତି ମାରିନାହାନ୍ତି ଆରି ତାକୁ ମାରେ ଝିଅଟେ ଚାଟୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଝିଅଟେ ଟୋଟରା ଭିତରେ ହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଇଥିଲି କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେମାନେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଝିଅ ଚାନ୍ଦବାଟେ ମୁଇଁ ଉଠିଲି ପଲେଇଲି আসবাটে ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡେ ଘରେ କିଏ କେତେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଥିଲେ ମୋର ମାଇଜି ଥିଲେ আর ଝିଅ ଥିଲା 3 ଜଣ ଆରେ ଥିଲେ হয় ଆଗରୁ କେବେ ଆଡ୍ରଟେ ବି ହେଉନି ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା କ'ଣ পুলিশ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଧରିଟେ ନେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଧରିଥିଲା କୋଉଠି ସେ ଚୋରଟା ଥାନାବାଲାର ବଡ଼ିଡୁମା ଏରିଆ କହିଲେ कि शेमड़ा ना काय नाम झट बोलले नाम तो जाने चोर पुलिस चोर को पुलिस धरी गले हाय पुलिस धरी के जले बचिथिले ना चोर को का बोले कोन मारले नाई नहीं मारी नहीं टे टे मिसार ठापा ताटे मारी ना એટલે ચોરી ହେଲା ପରେ તમે પોલીસ କୁ ଡାକଲା चोरी ହେଲା ପରେ আমি टोला रेली बोले गांव वाला लुंडले लुंडला ପରେ थाना वाला के फोन पड़ी गेला थाना वाला आसले ताटे नेले फोन तो के कला फोन एटा वाला हटोइथिले मैं मगनो चोर धरी पळे जण हाय 4 जण फेरार गेला फरार गेला ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ନାଇଁ ସବୁ ମୁଇଁ ଡାକିଥିଲି ସବୁ ମୁଇଁ ଗମଛା ବାନ୍ଧିଥିଲି ସବୁ ଡାକିଥିଲି ସବୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲି ଯେ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଏତି ପଇଦଲ ଇଣ୍ଡି ପଳାଇଲେ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଦରକାର ନାହିଁ আমি চাষিয়া লোক আমি চাষি টড়ুছু সে গড় ভিতরে আসি সেটা মিশা পুরি মারি ଏବେ ଏତି ପାଇଲା ତ ଏଠି ଏ ପାର୍ଟି ପାଇଲା ବୋଲେ ମରି ଯେତିକି ନାଇଁ ମର୍ଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ହଇ ସେ ଥାନା ବାଲା ନେଇଥିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ପିଚ୍ ମାରିଛି ମୁଣ୍ଡରେ 4ଟା ପିଚ୍ ମାରିଛି